السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيتكم فيديو جديدة. كما راكم تشوفوا أفعال تستخدم أو تستعمل في المحادثات اليومية. alors كما تعرفوا la langue française elle est tellement riche, فيها بزاف vocabulaire, mais aujourd'hui je me concentre seulement sur les verbes les plus utilisés dans la vie quotidienne. Donc c'est parti. Alors نبدأ le verbe être. Donc هذا c'est un verbe irrégulier كما هو كما le verbe aller, le verbe avoir, etc. هذوما les verbes يعني هما parmi les plus utilisés dans la langue française اللي لازم كل واحد يعرفهم. Donc je préfère نديرهم لكم في فيديو واحد اخر وين يكون شرح مفصل ليهم ويقتاش تستعملوا كل واحد فيهم. donc le verbe être معناتها كان، اي لهنا راح نهضروا على الحالة نتاع الإنسان. فوالا دونك لهنايا عندي l'exemple elle est malade, ça veut dire هي مريضة. le deuxième verbe لهنا عندي le verbe avoir يعني امتلك, c'est posséder quelque chose. par exemple نقولوا j'ai une voiture, ça veut dire لدي سيارة. le verbe aller هو تانيك من les verbes irrégulier. aller ذهب, par exemple Nabila va à l'école. Nabila va à l'école. معناتها نبيلة تذهب إلى المدرسة. le verbe porter معناتها لابسة. par exemple elle porte les lunettes. تلبس نظارات. le verbe tenir معناتها أمسك أو قبض. par exemple elle tient son fils dans les bras. معناتها تحمل طفلها بين ذراعيها. le verbe faire هو تانيك من les verbes irréguliers اللي نستعملوها بزاف في الفرنسي, donc لازم كل واحد يعرفهم. alors faire معناته قام ب. par exemple نقولوا ils font du sport معناتها يمارسون الرياضة. le verbe se sentir هو من les verbes pronominaux. donc voilà, conjugaison ديالو شوية تانيك un peu spécial. donc المعنى تاعو هو يشعر بشيء ما. par exemple عندي il se sent mal au cœur يعني يشعر بألم في قلبه. c'est comme si que quelqu'un a brisé son cœur يعني قلبه مكسور, قلبه مفطور, يعني هكذا. le verbe lire اللي هو ما معناه يقرأ. par exemple نقولوا elle lit un roman معناتها تقرأ رواية. le verbe laisser اللي هو يعني ترك. par exemple نقولوا le client a laissé un pourboire. معناتها الزبون ترك بقشيش. le pourboire معناتها بقشيش. le verbe regarder معناتها شاهد. par exemple Sarah regarde un film. معناتها سارة تشاهد فيلم. le verbe manger أكل. par exemple elle mange une pomme. أكلت تفاحة أو تأكل تفاحة. écrire كتب. par exemple il écrit une lettre à son père. يكتب رسالة لأبيه. le verbe prendre يأخذ. par exemple مهدي prend un selfie. معناتها مهدي يلتقط صورة له. le verbe penser فكر. par exemple il pense à elle. معناتها يفكر فيها. le verbe aimer أحب يحب, etc. par exemple j'aime les fleurs.
j'aime les fleurs أحب الزهور. Le verbe détester يكره. Par exemple, je déteste la politique. Je déteste la politique. معناتها أكره السياسة. Le verbe tomber سقط أو وقع. Par exemple, il est tombé amoureux. Il est tombé amoureux. معناتها وقع في الحب. Parler تكلم. Par exemple, il parle au téléphone. Il parle au téléphone. يتحدث في الهاتف. Le verbe partir ذهب أو ارتحل. Par exemple, nous sommes partir en vacances. Nous sommes partir en vacances. ذهبنا في رحلة. Le verbe rire ضحك. Par exemple, سلمى rit aux éclats. سلمى rit aux éclats بمعنى سلمى تنفجر بالضحك. إذا عجبتكم الفيديو ديروا لنا لايك وما تنساوش تدعمونا بسبسكرايب. et merci beaucoup.